Hello viewers at home. Welcome to online teaching of St. Charles College, Onitsha. My name is Chukwudebe Chineze from French department. Our topic for today is demander et expliquer ce qu'on fait tous les jours de la semaine et chaque mois de l'année. What do I mean by this? It means explaining that which happens all the days of the week and that which also happens each month of the year. Les objectifs spécifiques. À la fin du cours, les étudiants seront capables de 1. Mentionner les jours de la semaine. 2. Disons les activités quotidiennes de chaque jour. Numéro 3. Mentionner le mois de l'année. Numéro 4. Mentionner les activités de chaque mois de l'année. What this section means is that at the end of the lesson, the student should be capable of 1. Mentioning the days of the week. 2. Saying the daily activities of each day. 3. Mentioning the months of the year. 4. Mentioning the activities of each month of the year. Il y a 7 jours dans une semaine et ils sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le premier jour de la semaine est lundi, mardi est le deuxième jour de la semaine, le troisième jour de la semaine est mercredi, jeudi est le quatrième jour de la semaine, vendredi est le cinquième jour de la semaine, le sixième jour de la semaine est samedi, le septième jour de la semaine est dimanche. There are 7 days in a week and they are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Le premier jour means what? The first day. The word premier means what? First. Deuxième, second, troisième, third. Quatrième, fourth. Cinquième, fifth. Sixième, sixth. Septième, seventh. So, le premier jour de la semaine est lundi. Meaning what? The first day of the week is Monday. Mardi est le deuxième jour de la semaine. Tuesday is the second day of the week. Le troisième jour de la semaine est mercredi. The third day of the week is Wednesday. Jeudi est le quatrième jour de la semaine. Thursday is the fourth day of the week. Vendredi est le cinquième jour de la semaine. Friday is the fifth day of the week. Le sixième jour de la semaine est samedi. The sixth day of the week is Saturday. Then the last but not the least, le septième jour, which means what? The seventh day. Le septième jour de la semaine est dimanche. Meaning what? That the seventh day of the week is Sunday. So let's look at the activities of each week. Les activités de chaque jour de la semaine. To comprendre, are you listening? Écoutez bien. Écoutez bien mes étudiants. Listen my students. Les activités de chaque jour de la semaine. 1. Le lundi, which means what? Monday. Je vais à l'école. I go to school. Numéro 2. Le mardi. On Tuesday, je vais à l'école. I also go to school. Numéro 3, le mercredi, je vais à l'école. On Wednesday, I go to school. Numéro 4, le jeudi, je vais à l'école. On Thursday, I go to school. Numéro 5, le vendredi, je vais à l'école. I also go to school on Friday. Mais les musulmans vont à la mosquée, but the Muslims go to the mosque on Fridays. Numéro 6, le samedi.
Je me repose à la maison. On Saturday, I rest at home. Ou je fais la lessive or I do the dishes in the kitchen. Ou je travaille dans la maison. I work in the house. Ou je vais au marché or I go to the market. So on Saturdays, I do 4 activities. One of them is what? Je me repose à la maison. I rest at home. Ou means what? Ou je fais la lessive or I wash the dishes. Je travaille dans la maison. I work in the house. Je vais au marché. I go to the market. Numéro 7. Le dimanche, which means what? On Sunday, les chrétiens vont à l'église. The Christians go to church. Ce qu'on fait chaque mois de l'année, explaining that which happens each month of the year. D'abord, il y a 12 mois dans une année. First of all, there are 12 months in a year. Et ils sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. There are 12 months in a year, and they are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Remember what I told you about premier. Premier means what? First. Le premier mois de l'année s'appelle janvier. The first month of the year is January. Février, which means what? February. Et le deuxième mois de l'année, February is the second month of the year. Le troisième mois de l'année est mars. The third month of the year is March. Avril est le quatrième mois de l'année. April is the fourth month of the year. Le cinquième mois de l'année est May. The fifth month of the year is May. June est le sixième mois de l'année. June is the sixth month of the year. Le septième mois de l'année s'appelle juillet. The seventh month of the year is called what? July. August est le huitième mois de l'année. August is the eighth month of the year. Le neuvième mois de l'année est septembre. The ninth month of the year is September. Octobre est le dixième mois de l'année. October is the 10th month of the year. Le 11e mois de l'année est novembre. The 11th month of the year is November. Then the last but not the least, we have December, which is the 12th month of the year. December est le 12e mois de l'année, est le dernier mois de l'année. Which means what? December is the 12th month of the year and also the last month of the year. Au Nigeria, même qu'en France, in Nigeria, the same as in France, chaque mois de l'année est important. Each month of the year is important. Chaque mois est connu par un événement ou les autres. Which means what? Each month is known by one event or the other. Le 1er janvier est toujours la fête de Nouvelle. The 1st January is always the celebration of New Year. Le 1er janvier est toujours la fête de Nouvelle An. Which means what? That the 1st of January is always the celebration of the New Year. Le 14 février est le Saint Valentine. The 14th February is the celebration of the Saint Valentine. C'est une fête d'amoureux.
It is a celebration of love. Dans le mois de mars et d'avril, in the month of March and April, on célèbre le dimanche et le lundi de Pâques. In the month of March and April, one celebrates the Easter Sunday or Easter and Easter Monday. Le 1er mai marque la fête mondiale du travail. The 1st May marks the worldly celebration of workers. Le 27 mai, that's the 27th May, est la fête mondiale des enfants. The 27th May is the worldly celebration of children. Le 29 mai, the 29th May, est l'anniversaire de la démocratie au Nigeria. Which means what? That the 29th May is the democracy, the birthday democracy of Nigeria, the celebration of democracy in Nigeria. Le 1er octobre est de l'indépendance du Nigeria. The 1st October is the independence of Nigeria. Le 1er novembre est la fête de toutes saintes. The 1st November is the celebration of all saints. Le 25 décembre est la fête de Noël. The 25th December is the celebration of Christmas. In France, le 14 juillet est la fête nationale. The 14th July is the national celebration in France. Le 1er novembre est la fête de toutes les saints, which means what? That the 1st November is the celebration of all the saints, ou la fête de mort, and the celebration of the dead. Le 15 octobre est la fête de l'Assomption. The 15th August is the celebration of Assumption. So what you should learn from this lesson, from this section, is that in Nigeria, the same as in France, each month of the year is important. Chaque mois de l'année est important, which means what? That each month of the year is important. Chaque mois est connu par un event ou les autres, which means what? Each month is known by an event or the other. Le 1er jour est toujours la fête de Nouvel An, which means what? That the 1st January is always the celebration of New Year. La 14 février est le Saint Valentine. The 14th February is the celebration of the Saint Valentine. C'est une fête de amoureux. It is a celebration of love. Dans le mois de mars et d'avril, on célèbre le dimanche et le lundi de Pâques, which means what? In the month of March and April, one celebrates the Easter Sunday or Easter Monday. Le 1er mai marque la fête mondiale des travailleurs, which means what? That the 1st May marks the worldly celebration of workers. Le 27 mai est la fête mondiale des enfants. The 27th May est la fête is the worldly celebration of children. Le 29 mai est l'indépendance, est la fête d'indépendance du Nigeria. It is the celebration of independence of Nigeria. Le 1er novembre est la fête de toutes saintes. The 1st November is the celebration of all saints. Le 27 décembre est la fête de Noël. The 25th December is the celebration of Christmas. In France, le 14 juillet est la fête nationale. The 14th July is the national celebration in France. Le 1er novembre est la fête de tous les saints, which means what? That the 1st November is the celebration of all the saints, ou la fête de mort, or the celebration of the dead. Le 15 août est la fête des Assomptions, which means what? The 15th August is the celebration of Assumption. Les expressions utilisées dans la leçon. The expressions used in the lessons of today. Numéro 1. So you repeat after me
in this section. Répétez après moi. Numéro 1, premier, which means what? First. Numéro 2, deuxième, which means what? Second. Numéro 3, troisième, which means what? Third. Numéro 4, quatrième, which means what? Fourth. Numéro 5, cinquième, which means what? Fifth. Numéro 6, sixième, which means what? Sixth. Numéro 7, septième, which means what? Seventh. Numéro 8, huitième, which means what? Eighth. Numéro 9, neuvième, which means what? Ninth. Numéro 10, dixième, which means what? 10. Numéro 11, onzième, 11th. Douzième, 12th. Numéro 13, mois, month. Numéro 14, l'année, which means what? Year. Numéro 15, événement, which means what? Event. Numéro 6, fête, which means what? Celebration. Numéro 17, fête mondiale, which means what? World celebration. Numéro 18, des enfants, which means what? Children. Numéro 19, démocratie, which means what? Democracy. Numéro 20, anniversaire, which means what? Birthday. Numéro 21, en France, which means what? France. Numéro 22, which fête nationale, which means what? National celebration. Then the last but not the least, numéro 23, Nouvel An, which means what? New Year. Evaluation. Evaluation. To test your knowledge on the lessons of today, you answer the questions below. Numéro 1. Combien de jours y-a-t-il dans une semaine? How many days do we have in a week? Numéro 2. Qu'est-ce que vous faites on samedi? What do you do on Saturdays? Numéro 3. Qu'est-ce que vous faites on dimanche? What do you do on Sundays? Numéro 4. Quand est la fête de l'année? When is the celebration of New Year? Numéro 5. Quand est la fête de Saint Valentin? When is the celebration of the Saint Valentine? Numéro 6. Le jour qui marque l'indépendance du Nigeria est quoi? The day which marks the independence of Nigeria is when? Numéro 7. Quand est la fête de tous saints? Which means what? When is the celebration of all saints? Numéro 8. Combien de mois a-t-il de l'année? How many months do we have in a year? Numéro 9. Quand est la fête de l'Assomption? When is the celebration of Assumption? Then the last but not the least, numéro 10. Le 1er mai marque la fête de quoi? The 1st May mark the celebration of which? Then for the conclusion, résumé, à la fin du cours, les étudiants seront écrits les notes et préparés pour les leçons prochaines. At the end of the lesson of today, the students at home must write their notes and prepare for the next lesson. You can reach me or contact me through my WhatsApp number 070-3566-8962.